చేసి చనిపోయిన వారిని లేపినప్పుడు oh, you get new strength. உங்களுக்கு ஒரு புதிய பலன் வருகிறது. నీకు నూతన బలం వస్తుంది. But if you fail to do that, ஆனால் அதை நீங்கள் செய்ய தவறினால், అలా చేయడంలో నువ్వు తప్పిపోతే, and accumulate earthly goods, பூமிக்கு கிடைத்த பொருட்களை மட்டும் சேர்த்துக் கொண்டால், ఈ లోక సంపదను సమకూర్చుకుంటే, and become a lover of comfort, సౌర్యంகளை నేసిக்கிறவனாக நீ మారిனால், సౌఖ్యాన్ని ప్రేమించేవాడవైతే, you will rot from the inside. நீ உள்ளிருந்து நாற்றமடித்து அழுகிக் கொண்டிருப்பாய். లోపల నుంచి నువ్వు కుళ్ళిపోవడం ప్రారంభిస్తావు. A surgeon told me some days ago, சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடத்தில் சொன்னார். కొన్ని దినాల క్రితం ఒక డాక్టర్ గారు నాతో చెప్పారు, we removed so much of the intestine, குடலிலே எவ்வளவு பகுதியை நாங்கள் வெளியே எடுத்து விட்டோம். పేగులో ఎంతో భాగాన్ని మేము తీసివేశాము. some of it was dead, அவள் சில அப்படியே செத்து போயிருந்தது. అప్పటికి దానిలో కొంత భాగం చనిపోయినది. and the unbearable stench, நாட்டு தாங்க முடியாத, people were going out of the operation theater, அங்கு பயங்கரமான நாட்டம் துர்நாற்றம் இருந்ததுனாலே ஆபரேஷன் தியேட்டர் விட்டே மக்கள் வெளியே போனார்கள். దానిలో నుండి వచ్చే భయంకరమైన దుర్వాసన బట్టి ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉన్నారు, బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు. under those conditions, we worked and finished the operation. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் மத்தியிலே நாங்கள் அங்கு ஆபரேஷனை செய்து முடித்தோம் என்றார். ఆ పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ పూర్తి చేశాము. all right, సరే, internal rot, உள்ளான அழுகுதல், లోపల కుళ్ళు. and God says, தேவன் சொல்லுகிறார், దేవుడు చెప్తున్నాడు in the same chapter, 3rd verse, அதே அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்திலே, అదే అధ్యాయం 3వ వచనము, the spirit of Egypt shall fail. எகிப்துடைய ஆவி அவர்களுக்குள்ளே சோர்ந்து போகும். ఐగుప్తీయుల యొక్క శౌర్యము నశించును. You know, my dear friends, அன்பானவர்களே, స్నేహితులారా, when that spirit fails, உங்களுடைய ஆவி தொய்ந்து போகும் பொழுது, ఆత్మ తప్పిపోయినప్పుడు it's very hard to sustain life அப்பொழுது or prosperity. அப்பொழுது செழிப்பதோ இல்லைனால் ஜீவிப்பதோ மிக கடினமான ஒரு காரியம். జీవితాన్ని సౌభాగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం The కష్టం. spirit of Egypt shall fail. எகிப்துடைய ஆவி சோர்ந்து போகும். ఐగుప్తీయుల యొక్క శౌర్యము నశించును. This is God's verdict. இது தேவனுடைய தீர்ப்பு. ఇది దేవుని తీర్పు. So if the spirit of Egypt has come into you, எகிப்துடைய ஆவி உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கும் என்றால், ఐగుప్తు యొక్క ఆత్మలోనికి వచ్చినట్లయితే, oh, I don't want to be disturbed. This is very nice and comfortable. இது சௌகரியமா நல்லா இருக்கிறது, என்னை நீங்கள் அகற்ற வேண்டாம். ఇది నాకు సౌఖ్యంగా ఉన్నది, ఎవరు తొందర పెట్టొద్దు. Nice flow of cash. எவ்வளவோ பணம் உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது, బాగా డబ్బు ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. I don't want to be disturbed. என்னை நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. ఎవరు తొందర పెట్టొద్దు, నన్ను తొందర పెట్టొద్దు. My dear people, அன்பானவர்களே, ప్రియులారా, know that what you're pursuing is doomed to fail. நீ எதை பின்பற்றுகிறோ அது நிச்சயமாக தோற்று அழிந்து போகும். నీ వెంబడించేది నిశ్చయముగా పతనమైపోతుంది. He who gives will receive. கொடுக்கிறவன் பெற்றுக் கொள்கிறான், ఇచ్చువాడు పుచ్చుకుంటాడు. He who lifts the weak will be made strong. பலவீனமானவனை தூக்குகிறவனும் பலம் கொள்ளுவான். బలహీనులకు ఊతమిచ్చేవాడు బలవంతుడవుతాడు. But a person who luxuriates in a retreat even, ஒரு ரெட்ரீட்ல கூட சௌகரியத்தை தேடி அதிலே இருக்கிறவன், ఈ రిట్రీట్ లో కూడా విలాసాలను కోరుకునేవాడు. oh, that's all fine preaching, but not for me. எல்லாம் நல்ல பிரசங்கம் தான், ஆனால் அது எனக்கு அல்ல. అదంతా మంచి బోధే గాని నాకు అక్కర్లేదు. What is the spirit of Egypt? எகிப்துடைய ஆவி என்றால் என்ன? ఐగుప్తు యొక్క ఆత్మ ఏమిటి? Don't make sacrifices that really hurt. உனக்கு நஷ்டத்தை புண்படுத்தக்கூடிய தியாகங்களை நீ செய்யாதே. నీకు బాధ కలిగించే త్యాగాలను చేయవద్దు. Just the surplus, the superficial you can give. மிஞ்சிய மீதமானதை மட்டுமே நீ கொடுத்துக் கொள்ளலாம். నీ దగ్గర ఉన్న మిగులు మాత్రం నువ్వు ఇవ్వచ్చు. But be careful. ஆனால் ஜாக்கிரதையா இரு. జాగ్రత్తమా. Save your own soul. Save yourself. நீ உன்னை காப்பாற்றிக்கொள். నిన్ను రక్షించుకో. What did Jesus say? இயேசு என்ன சொன்னார்? He that saveth his life shall lose it. தன் ஜீவனை ரட்சிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான். తన ప్రాణమును కాపాడుకునేవాడు పోగొట్టుకొనును. So don't let anybody weep if God calls me while I am preaching.
தேவன் என்னை பிரசங்க பொழுது அழைத்துக் கொள்வார் என்றால் யாரும் அழ வேண்டாம். నేను బోధిస్తుండగా దేవుడు నన్ను పిలిచినట్లయితే మీరు ఎవరు ఏడవద్దు. No cause for weeping. அழும்படியாக அது காரணம் ஏதுமில்லையே. ఏడవడానికి కారణమేమీ లేదు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే he that loseth his life. தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவனோ తన ప్రాణమును పోగొట్టుకునేవాడు. That's the way to live. அதுதான் வாழும்படியான ஜீவ வழி. బ్రతకడానికి అదే మార్గము. Not trusting in Egypt. எகிப்திலே நம்பிக்கை கொள்ளும் வாழ்க்கை அல்ல. ఐగుప్తులో నమ్మకం ఉంచుట కాదు. You know, when I see trust in gold and jewels and big celebrations at marriages and big show, தங்கம் நகைகள் I am going to run out of those marriages. தங்கம் நகைகளிலே நம்பிக்கை கொண்டு கல்யாணத்தை மிக ஆடம்பரமாக நடத்தும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தால் அப்படிப்பட்ட திருமணத்தை விட்டு நான் ஓடி போக போகிறேன். వివాహాల్లో పెద్ద పెద్ద ఆడంబరాలు, నగలు, ధనము ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అక్కడి నుంచి నేను పారిపోతాను. God's spirit will not be there. தேவனுடைய ஆவி அங்கே இருக்காது. దేవుని ఆత్మ అక్కడ ఉండరు. God's verdict is against the spirit of Egypt. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பானது எகிப்தின் ஆவிக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. ఐగుప్తు ఆత్మకు విరోధంగా దేవుని యొక్క తీర్పు ఉన్నది. My dear friend, அன்பான நண்பர்களே, స్నేహితులారా, before I went as a young fellow to Europe, நான் வாலிபனாக ஐரோப்பாவுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ఐరోపాకు ఒక యువకునిగా నేను వెళ్ళక ముందు the Lord granted me a great blessing. ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் எனக்கு கொடுத்தார். ప్రభు నా గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చారు. I went alone outside the mountains, hill station. மலை பிராந்தியங்களின் அந்த தூரமான இடங்களுக்கு நான் தனித்து சென்றேன். ఆ కొండల నుండి నేను దూరంగా వెళ్ళాను. Nobody normally goes. பொதுவாக வேறு யாரும் செல்லாத அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம். ఆ ప్రాంతాలకు సాధారణంగా ఎవరు వెళ్ళరు. I would sit by the lonely roadside. தனித்து இருக்கக்கூடிய ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ரோடு பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கொள்வேன். రోడ్డు ప్రక్క ఏకాంతంగా కూర్చునేవాడిని. And I was praying. அங்கு நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటిని. Old Joe must die. பழைய ஜோ செத்து போக வேண்டும் என்று. ప్రాచీన జో చచ్చిపోవాలి. He must be crucified. அவர் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்று. అతడు సిలువేయబడాలి. And the Lord granted me. தேவன் அந்த வாஞ்சையை நிறைவேற்றினார். ప్రభు నా మనవి ఆలకించారు. And then as I went for my first missionary journey, என்னுடைய முதலாவது மிஷனரி பிரயாணத்தை நான் அப்பொழுது ஏறெடுத்த பொழுது నేను నా మొదటి మిషనరీ జర్నీలో వెళ్ళినప్పుడు I was appalled by Europe. ஐரோப்பாவை கண்டு நான் அதிர்ச்சி அடைந்து போனேன். ఐరోపా చూసి నేను అదిరిపోయాను. When the very first stop, முதல் இடத்திலே నా మొదటి దిగిన స్థలంలో I saw that my own experience was inadequate for the wickedness there. என்னுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய அனுபவமானது அங்குள்ள துன்மார்க்கத்துக்கு போதுமானதாக இல்லை என்பதை நான் கண்டேன். అక్కడున్న దుర్మార్గతకు నా సొంత అనుభవం చాలనిదిగా నేను చూశాను. So I cried to God. எனவே தேவனை நோக்கி நான் மன்றாடினேன். కాబట్టి నేను దేవునికి మొరపెట్టాను. Yes. అవును. When you cease to grow and appropriate more of God's sanctifying power, நீங்கள் வளர்ந்து தேவனுடைய பரிசுத்தமாக்கும் வல்லமையை இன்னும் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வதிலே நின்று போவீர்கள் என்றால், నీవు ఎదగడం మానివేసి పరిశుద్ధపరచబడేటువంటి అనుభవాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు the waters rising around you, உங்களை சுற்றிலும் தண்ணீருடைய அளவு அப்படியே உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. నీ చుట్టూ ఉన్న నీరు పెరుగుతూ ఉంటది. you heard of Peter this morning. இன்று காலையிலே பேதுருவை குறித்து கேட்டீர்கள். ఈ ఉదయకాలం పేతురు గురించి విన్నారు. The waters